Ndugu zangu, nataka leo tukaweze kujifundisha mambo kadha wa kadha kuhusu Biblia takatifu. Sasa bradangu, sistangu, mahali upo, mamangu, babangu, nyanyangu, wote ambao munasikiliza na munatazama ili video, na waomba mkaweze kusikiliza kwa makini, kwa maana tutaenda kujifunza mambo kadha wa kadha kuhusiana na neno la Mungu. Mwanzo tunaenda kujua la kwamba Mungu ni mmoja ambaye jina lake anaitwa Baba Mtakatifu. Mungu ni mmoja anaitwa Baba Mtakatifu ambaye ni baba wa Yesu na ni baba yetu. Tunaelewana hapo? Unapoenda kuona mtu yeyote ambaye anasema Mungu ni Baba, Mwana na Roho, wanatengeneza Mungu moja, huyo ni muongo. Kimbia umuondokea haraka. Kwa maana Biblia inatufundisha katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8:6 ya kwamba Mungu ni mmoja ambaye ni Mungu Baba. Twende fundisho la pili. Fundisho la pili ni tunaenda kujifunza ya kwamba amri 10 za Mungu ni za milele. Thibitisho ni katika kitabu cha Yakobo 2:10. Ukivunja moja, umevunja zote. Nataka munielewe. Tunaenda polepole tu mkielewa. Ukivunja amri moja ya Mungu, umevunja zote. Kwa hivyo amri 10 ni za milele ambazo Musa alipewa. Zilikuwa zimeandikwa kwa kidole cha Mungu. Amri 10 ni za milele. Ukivunja moja, umevunja zote. Ndio ukasome katika Yakobo 2:10. Yesu alizaliwa kabla dunia haijaumbwa. Unasikia hayo? Yesu alikuweko kabla dunia haijaumbwa na alizaliwa. Alikuwa amezaliwa, hakuwa kiumbe kama malaika ama binadamu. Yesu alikuweko na alikuwa na baba yake, hakuwa Mungu mwingine wa pili. Ni vizuri tunaelewa Yesu kuna mahali anaitwa Mungu kwa Biblia. Anaitwa Mungu na baba yake, lakini hiyo haimutoi awe ati yeye ni Mungu mwingine. Yeye si Mungu, si mwana wa Mungu ati awe ni Mungu mwana. Hilo ni fundisho ambalo hata wenye hilo fundisho anasema hawaelewi. Mimi nakuomba tu, kama wewe ni Mkristo wa ukweli na unataka kuamini ukweli, soma Biblia. Wache kufuata mafundisho ya watu, wache kufuata madhehebu. Utapotea na unangojea jehanamu. Enda ukasome katika kitabu cha Methali 8:22. Ujue ya kwamba Yesu alizaliwa kabla dunia haijaumbwa. Pointi la 4, shetani anaitwa mungu wa dunia. Watu wengi wanachanganya. Unaposikia mtu akiomba sijui Mungu, wewe uko hapo na wewe ni muumini, wewe ni Mkristo wa ukweli. Na unasikia mtu kutaja Mungu, hiyo sio shida. Kuna miungu mingi, lakini wewe unajua Mungu ambaye unamuomba. Kama unaomba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, akuwe ndio Mungu mmoja, umepotea. Kama unaomba shetani ambaye anaitwa Mungu wa dunia, bado umepotea. Kama unataka kuomba, uombe Mungu kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo ambaye ako na Mungu na Roho wao. Si Mungu Roho ama si Mungu mwingine. Yeye ni Roho wa Mungu, wa Baba na Mwana, ambaye anakaa ndani yetu milele. Ashuki siku ya Jumapili ati Roho wa Mungu shuka. Anashuka akitoka wapi? Watu mumedanganywa, munaendelea kudanganywa. Wacheni uongo, wacheni kudanganywa, wacheni kutapeliwa na hao mahubiri, hao wahubiri wa uongo na mapasta na watu ambao wengine wanajiita majina ya Mungu, Baba Mtakatifu, sijui Reverend, sijui Archbishop. Hao watu wanawadanganya na ni waongo, wote ni waongo kabisa. Wacheni uongo. Fuateni Biblia. Enda ukasome katika kitabu cha Wakorintho wa pili kifungu cha 4 mstari wa 4. Utajua ya kwamba shetani anaitwa mungu wa dunia hii. Kwa hivyo unapoenda kusoma ukijua unaabudu Mungu gani, ukuwe unaelewa.
wana utatu ni waongo, si uongo. Hiyo ni ukweli kabisa. Wana utatu ambao wanasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ni Mungu mmoja, wote wamepotea, ni waongo kabisa. Hao ni waongo. Kwa Biblia hakuna Mungu kama huyo. Twende pointi la 6. Mungu wa ngome ambaye hajulikani. Unaona? Mungu wa ngome ambaye manabii walimuona kwa ndoto, walielezewa na Mungu kuna mnyama ambaye ni mfalme ambaye atakuwa anajiita jina la Mungu, ambaye ataleta Mungu wa ngome ambaye hajulikani. Sasa nikuulize ndugu yangu, kama unasoma Biblia na unaenda unakutana na ile andiko katika kitabu cha Danieli 11:38, unaambiwa kuna Mungu wa ngome atashuka hii dunia, na hakuwa anajulikana na babu wao. Mababu zao hawakumjua. Akina Ibrahimu hawakujua huyu Mungu wa ngome. Sasa nikuulize, Mungu wa utatu unapatanisha vizuri wewe, unaelewa? Mungu wa utatu huyu anaweza kuwa ni Mungu wa ngome ambaye ni Mungu hata hajulikani alitokelezea wapi. Maana wenye utatu wanasema hawaelewi. Ni fundisho tena wanaliita fumbo. Kwa Mungu kukuwa na fumbo? Tangu lini kukuwa na fumbo? Hata usemi hadithi, hata ungesema hadithi ama barua zimeandikwa, lakini useme fumbo. Mungu ni fumbo tangu lini? Mungu alijieleza kiasi ambacho anataka tumjue, kwa sababu alijua akikosa kutuelezea yeye ni nani, tutaanza kupindukia miungu mingine, tuanze kuabudu miungu mingine. Na amri yake ya kwanza inasema usiwe na Mungu mwingine ila yeye huyo ambaye anaitwa Baba peke yake. Endo ukasome Danieli 11:38. Yesu hataki sadaka. Mhubiri yeyote, pasta yeyote, mtu yeyote anakuambia utoe sadaka, kimbia umuondokee. Huyo ni tapeli, anakudanganya, anakunyang'anya. Yesu alisema yeye hataki sadaka kwa maana yeye ndio alitolewa kama sadaka. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anaitisha sadaka, huyo ni tapeli mkuu, muondokee. Hata kama ni uwe mhubiri wako, hata kama ni uwe pasta wako, unapotea na atakupoteza, mtachomeka pamoja jehanamu. Endo ukasome katika kitabu cha Mathayo 12:7. Acha tuende la 8, tunaenda haraka haraka. Fungu la 10 leteni. Kutoa fungu la 10, hiyo ni halali kabisa, ni ukweli kabisa. Mungu Yesu alipokuja huku duniani hakupinga kutoa fungu la 10. Sasa unapoenda kutoa fungu la 10, ujue unafuata maandiko. Enda ukasome katika Malaki 3:10. Na mtu anaenda hapo asome, aseme sijui hata sadaka. Inasemekana mulete sadaka, mulete nini? Kama Yesu alisema kitu hataki. Kwa maana kuna vitu ambavyo vilikuwa vimeongelelewa katika Agano la Kale, katika manabii, na Yesu alipokuja akakata. La moja ni sadaka. Lakini fungu la 10 alisisitiza kutoa fungu la 10, hiyo ni halali. Yesu hakukataa fungu la 10, kwa sababu fungu la 10 ni nini? Fungu la 10 unatoa fungu la 10. Unajua watu wengine wanaweza kuwa wanadhana ya kusema ati unatoa fungu la 10 upelekee mhubiri ili akakule. Fungu la 10 si la kukuliwa na mhubiri. Fungu la 10 ni la kuwekwa katika gara, katika store. Kama ni chakula umeleta kilo 10, hiyo inawekwa store. Ndio katika nyumba la Mungu kuwa na chakula cha kukuliwa, na wale wako na njaa wanapikiwa, wanakula. Hilo fungu la 10 si la mhubiri. Kama ni kutaka kusaidia mhubiri, yeye mtolee tu, wewe jitolee tu, mubariki na kitu. Hata si kubariki, mtu hafai kubariki mwingine. Umpe tu kitu, umwambie shika hii tu ikusaidie mhubiri, kwa sababu umetupea chakula cha roho ambayo ni neno la Mungu. Lakini kusema ati mnatoa fungu la 10 mpelekee pasta, hiyo kitu mtoe kwa akili.
fungu la 10 si la pastor. Fungu la 10 ni la kuwekwa store. Ndio katika nyumba la Bwana ambao watu wa Mungu wa ukweli wanakusanyika wapate chakula ya kukula. Mungu si dikteta ati anakukataza usikule. Unafaa ukule. Ukifundishwa neno la Mungu unafaa kuwa umeshiba. Ndio upate kukula chakula cha roho ambao ni neno la Mungu. Katika kitabu cha Malaki 3:10, fungu la 10 ni la kutoa. Neno la Mungu ni kali kuliko upanga. Neno la Mungu ni kali kuliko upanga. Utaenda usome katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Kama wewe utaki neno la Mungu, ujue unangojea jehanamu. Kwa maana hilo ni upanga hata ni mkali kuliko upanga. Neno la Mungu, Biblia ni kali, yani iko na makali pande zote kuliko upanga. Inakata. Wewe kama unasema unafuata Mungu, lazima ukatwe, upimwe, uwekwe kwa kipimo, ujulikane kama ni ukweli unafuata Biblia. Kama ufuati, matokeo tutayaona. Kwa maana Yesu alisema tutawajua kwa matunda yao. Sasa hivi ukitembea hivi, wewe mwenyewe ambaye unanitazama, ambaye unanisikiliza, wewe mwenyewe unajua uko pande gani. Kama uko pande la shetani, wewe mwenyewe unajua uko pande la shetani. Kama uko pande la Mungu, wewe mwenyewe unajua uko pande la Mungu. Katika kitabu cha Warumi 6:12, usikubali dhambi ikutawale mwilini wako. Tunaonywa tusikubali dhambi. Dhambi ni kuvunja sheria. Kitu chochote ambacho kinavunja sheria, usikubalie kikutawale. Usikubali. Ndio maana hata Yesu katika kitabu cha Mathayo alitufundisha, akatuambia mkuwe mnasali hivi, mkuwe mnaomba hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme unatoka mbinguni, unakuja, unakaa ndani yetu. Unaelewa? Na tena anatufundisha tumuombe Mungu asitupeleke katika hiyo temptation. Atutoe katika hiyo temptation. Kwa maana wakati mwili unapelekwa kwa hiyo temptation, unajua mwili tu unakuanga tu unapenda dhambi. Mwili ni wa kupenda dhambi, lakini roho si la kutenda dhambi. Ndio maana unaona katika mtu kuna vitu mbili ambavyo viko kwa vita, mwili na roho. Kama unataka mwili ukutawale, kwisha maneno, unangojea jehanamu. Kwa maana roho yako itapigwa, iumizwe na mwili. Na mwili ukitawala, wewe unangojea jehanamu. Kwa maana mwili hauhusiani na neno la Mungu. Roho ndiyo inahusiana na roho ndiyo inahusiana na Mungu. Kwa hivyo nawaomba tuwe makini tunavyoendelea kufundishwa na wahubiri wa uongo, tunavyoendelea kufundishwa na mapasta, tunavyoendelea kujifunza kutokana na watu mbalimbali, tunavyoendelea kujifundisha kwa Biblia. Tuwe makini, tufuate ukweli. Wacha kwa leo tufike hapo, na Mungu awabariki. Tutaonana siku nyingine.